सोनम वांगचुक, इनोवेटर से एजिटेटर तक। लद्दाख का हीरो, इंजीनियर, माहौलियाती एक्टिविस्ट और नौजवानों का चहीता लीडर। कभी सरकार जिसकी सराहना करती थी, जिसे लद्दाख का हीरो मानती थी, क्योंकि आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी पर जिन्होंने लद्दाख में सेलिब्रेट किया था, इस ख्याल से कि अब हमें अपने हुकूक़ हासिल होंगे। वही हीरो सोनम वांगचुक जब अपने इलाके की आवाम की हुकूक़ की आवाज़ उठाते हैं तो कैसे अचानक हीरो से विलेन बन जाते हैं। वो सोनम वांगचुक जिसे मुल्क अहिंसा का मॉडल समझता था, हिंसा जिसकी फितरत ही में नहीं थी, उस शख्स को गद्दार या बाहरी ताकतों का एजेंट बनाकर पेश करना और उन्हें हिंसा फैलाने के इल्ज़ाम के साथ कई दफ़ात लगाकर गिरफ़्तार करना, ये ख़बरें सुनकर मुल्क के हर अमन पसंद, इंसाफ पसंद और अपनी आवाम की फलाह और उनके हुकूक़ की पैरवी का जज्बा रखने वाले शहरी की सोच के ताने बाने एक कांच के बर्तन के ज़मीन पर गिरने की तरह टूट कर बिखर जाते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू लाइव, आपके साथ इस नई वीडियो के साथ मैं हूं सैफुल्लाह हुसैनी। आज हम बात कर रहे हैं लद्दाख के सबसे मशहूर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की। वही सोनम जिन्हें दुनिया एक इनोवेटर, एजुकेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पर जानती है। उन्हें वायलेंस यानी हिंसा भड़काने और खित्ते के अमन को ख़राब करने के इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के एक एहलकार से राब्ते का भी इल्ज़ाम है। ये मामला सिर्फ एक गिरफ़्तारी तक महदूद नहीं, बल्कि लद्दाख के फ्यूचर, वहाँ की सियासत और हज़ारों इलाक़ाई ट्रेडिशन की बका और इलाक़ाई सालमियत के लिए जद्दोजहद करने वाले नौजवान हिंदुस्तानियों से जुड़ा हुआ है। इस गिरफ़्तारी के पीछे के मकसद को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों भड़के, सोनम वांगचुक कौन हैं और इनकी जद्दोजहद कहाँ से शुरू होती है, उन पर लगाए गए इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई का इम्कान हो सकता है। सबसे पहले उसके पस मंज़र को समझते हैं। लद्दाख एक छोटा खित्ता है, आबादी सिर्फ 3 लाख। इसकी एक जोग्राफिकल अहमियत है क्योंकि इस खित्ते की सरहदें चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। सन 2019 ईस्वी में जब मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को बर्खास्त किया, उसी वक्त लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया गया और इसे यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया। तब हुकूमत ने वहाँ की आवाम से बड़े बड़े वादे किए थे। उन्हें समझाया था कि इससे लद्दाख के लोगों को ज़्यादा हुकूक़ मिलेंगे, इलाके की तरक्की होगी, रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। लद्दाख के शहरी उन्हें दिखाए गए इन्हीं खुशनुमा ख्वाबों की अनजानी ताबीर जहनों में सजाए वहाँ के नौजवानों ने सोनम वांगचुक के साथ 370 की बर्खास्तगी को सेलिब्रेट किया था। लेकिन जब वक्त गुजरता गया तो वहाँ के नौजवानों को लगने लगा कि ये सब बातें तपती धूप में रेगिस्तान के सुराब की तरह निकले। जैसे रेगिस्तान का वो हिस्सा जो दूर से तपती धूप में ऐसा चमकदार नज़र आने लगता है कि मुसाफिरों को वहाँ पानी के मौजूद होने का धोखा हो जाता है, लेकिन जब करीब पहुँचते हैं तो उन्हें मायूसी का मुँह देखना पड़ता है। बरसों गुजरने के बाद भी किसी भी वादे पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ना ज़मीन के हुकूक़ महफूज हुए, ना नौकरियों में कोई तरजीह मिली और ना मुकामी लोगों की आइडेंटिटी महफूज रह पाई। आवाम की इसी आवाज़ के तहत सोनम वांगचुक की क़ियादत में काफ़ी दिनों से वहाँ के बाशऊर अहिंसावादी लोग एक पुरअमन प्रोटेस्ट पर थे। उनकी डिमांड थी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से हटाकर मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए, इलाके को 6th शेड्यूल का दर्जा मिले, जिसके तहत यहाँ की ज़मीन और नौकरियाँ इलाके की आवाम के लिए मखसूस रहें और एक की बजाय 2 पार्लिमानी सीट्स, एक लेह के लिए और दूसरी कारगिल के लिए अलहदा दी जाएं। अब ये भी समझते हैं कि ये पुरअमन प्रोटेस्ट कैसे भड़क उठा। खुद सोनम और उनकी बीवी ने बयान दिया है कि हम अहिंसावादी हैं, हम कभी भी हिंसा की हिमायत नहीं करते। वांगचुक ने के मुताबिक उनके प्रोटेस्ट में, जो कि उनका हक़ है, 30 और 35 साल से कम उम्र का कोई नौजवान नहीं था। सब सुलझे हुए बाशऊर और अहिंसावाद लोग थे जो काफ़ी वक्त से प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं। जब खित्ते के नौजवानों का सब्र तहम्मुल इंतहा को पहुंच गया तो फिर अचानक हज़ारों नौजवान सड़कों पर निकल आए और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट वायलेंस में तब्दील हो गया और हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 अफराद हलाक भी हुए और दर्जनों ज़ख्मी हुए। बीजेपी दफ्तर को जलाया गया। सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि लेह में कर्फ्यू लगाना पड़ा।
اب سوال یہ ہے کہ ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ ان سب کے ذمہ دار وانگ چک ہی ہیں۔ سونم وانگ چک کی ایکٹیویٹیز کی اگر آپ ہسٹری جانیں گے تو آپ کو اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوگی کہ کیا وانگ چک ہنسا بھڑکا سکتے ہیں یا وہ ایک غدار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فلم 3 ایڈیٹ دیکھی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں رنچو کا کردار ہے وہ سونم وانگ چک سے متاثر ہو کر ہی لکھا گیا ہے۔ سونم ایک عام ایکٹیوسٹ نہیں ہیں، وہ ایک ایجوکیٹر، انجینئر، ماحول دوست اور انوویٹر ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی فلمی لگتی ہے۔ بچپن میں 9 سال تک اسکول نہ جا پائے تو ان کی والدہ نے خود پڑھایا، بعد میں سری نگر کے NIT سے انجینئرنگ کی، واپس آ کر بچوں کو مقامی زبان میں سائنس اور میتھس پڑھانا شروع کیا۔ سونم وانگ چک ایک کریٹو ذہن کے مالک ہیں، مٹی اور پتھروں سے ایسا گھر بنایا جو -30 ڈگری میں بھی گرم رہتا ہے۔ پانی کی قلت کے حل کے لیے انہوں نے آئس اسٹوپا ایجاد کیا جس پر انہیں عالمی اعزاز رومین میگسیسے سے ملا۔ ان کے والد سیاست میں تھے، اسی وجہ سے وانگ چک نے بھی تعلیم اور ماحولیات کے بعد لداخ کے حقوق کی تحریک شروع کی۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد وہ ریاستی درجہ زمین اور نوکریاں صرف لداخی عوام کے لیے مخصوص کرنے کے مطالبات کر رہے ہیں۔ حال ہی میں بھوک ہڑتال کے دوران انہوں نے کہا، جس طرح جین زی نے بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال میں تبدیلی لائی، اسی طرح لداخ کے نوجوان بھی تبدیلی لائیں گے۔ ہیرو سے ویلن تک۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا انسان اچانک حکومت کی نظر میں ویلن کیسا بن گیا؟ 2019 میں جب آرٹیکل 370 ہٹایا گیا اور لداخ الگ یونین ٹیریٹری بنا، سب سے پہلے سونم نے نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لداخی عوام کے خواب کی تعبیر ہے، لیکن وقت گزرتا گیا، وعدے پورے نہ ہوئے۔ سونم نے تحریک شروع کی، بھوک ہڑتالیں کی، نئی دہلی تک مارچ کیا، ہزاروں نوجوانوں کو ساتھ لے کر حکومت کو وعدے یاد دلائے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، وعدہ بھول جانا جرم نہیں ہے، مگر وعدہ یاد دلانا جرم بن گیا ہے۔ یہی جملہ آج ان کی گرفتاری کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ گرفتاری اور پاکستانی کنیکشن کا الزام۔ چند دن پہلے پولیس نے انہیں نیشنل سیکورٹی ایکٹ NSA کے تحت گرفتار کر لیا۔ DGP SD سنگھ جموال نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سونم وانگ چک ایک پاکستانی انٹیلیجنس اہلکار سے رابطے میں تھے۔ یہاں کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ حکومت کا الزام ہے سونم پاکستان کے اخبار ڈان کی کانفرنس میں گئے، بنگلہ دیش بھی گئے، ان کی NGOs پر فارن فنڈنگ کے الزامات ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی کلائمیٹ کانفرنس میں شرکت کرنا جرم ہے؟ کیا ایک ماحولیاتی ایکٹیوسٹ کو فوراً پاکستانی ایجنٹ قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں حکومت اور عوام کی سوچ ٹکرا رہی ہے۔ عوامی رد عمل اور مظاہرے۔ سونم کی گرفتاری کے بعد پروٹیسٹ مزید شدت اختیار کر گئے، لوگوں نے سرکاری املاک کو آگ لگائی، پولیس اور نیم فوجی دستوں نے آنسو گیس کے شیل برسائے۔ یہ واقعات لداخ کی تاریخ میں 1990 کے بعد سب سے پرتشدد واقعات قرار دیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کارگل کے مسلمان اور لیہ کے بدھ دونوں کمیونٹیز نے مل کر ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے حق میں آواز اٹھائی ہے، یعنی مذہبی طور پر الگ الگ ہونے کے باوجود ان کی ڈیمانڈ ایک ہے۔ اب سونم کا موقف۔ سونم نے گرفتاری سے پہلے کہا تھا کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، اگر میری وجہ سے مسئلہ ہے تو جیل میں رہنے والا سونم وانگ چک بھی مسئلہ بنے گا، کیونکہ میری قید لوگوں کو مزید بھڑکائے گی۔ انہوں نے نوجوانوں سے بھی کہا، تشدد یعنی وائلنٹ سے ہماری موومنٹ کمزور ہوگی، ہمیں پرامن رہنا ہے۔ یہاں ایک بڑی کنٹراسٹ نظر آتی ہے۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ سونم نے نوجوانوں کو تشدد پر اکسایا ہے، دوسری طرف خود سونم نوجوانوں کو تشدد سے روک رہے ہیں۔ تو پھر اصل سچ کیا ہے؟ حکومت کا نقطہ نظر۔ حکومت کہتی ہے کہ کچھ ملک کی باہر کی طاقتیں لداخ کے حالات کو خراب کر رہی ہیں، فارن فنڈنگ کے ذریعے مظاہروں کو ہوا دی جا رہی ہے، سونم کی NGOs میں فائنانشیل کرپشن ہے، اسی لیے ان پر FCRA کے تحت دوسرے ملکوں سے فنڈز لینے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب یہ دعویٰ کتنا درست ہے یہ تو تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوگا، لیکن موجودہ حالات میں حکومت نے کلیئر پیغام دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی بغاوت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب اصل سوال یہی ہے کہ لداخ کے لوگ آخر چاہتے کیا ہیں؟ ان کی 4 بڑی ڈیمانڈز ہیں۔
लद्दाख को मुकम्मल स्टेट का दर्जा मिले, छठे शेड्यूल को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ज़मीन और नौकरियां महफूज हों। लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें हों। रोज़गार और तरक्की के लिए कोटा मिले। ये मतालबात सुनने में कोई गैर माकूल नहीं लगते, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी भी आवाम का हक होती हैं। देखा जाए तो लद्दाख का यह मसला सिर्फ एक इलाके या एक शख्स का नहीं है, ये कहानी पूरे इंडिया के फेडरल सिस्टम और अवामी वादों की है। एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कौमी सलामती सबसे अहम है, दूसरी तरफ आवाम का सवाल है कि अगर वादे पूरे नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा। सोनम वांगचुक का केस हमें ये दिखाता है कि एक शख्स हीरो से विलेन कैसे बन जाता है। इनोवेटर, एजुकेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट कैसे अचानक पाकिस्तानी एजेंट करार दिया जा सकता है, और सबसे बढ़कर अवामी प्रोटेस्ट को कैसे दबाकर भी वही प्रोटेस्ट मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सोनम वांगचुक की, लद्दाख की और उस अवामी जिद्दोजहद की। अब सवाल आपके लिए है कि आपको लगता है कि सोनम वांगचुक वाकई किसी गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है ताकि अवामी मूवमेंट को दबाया जा सके। अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग लद्दाख के असल हालात को समझ सकें। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल उर्दू लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। शुक्रिया।